በዛ አይነት ጽዕንተማ ይለቅን بحيل ملتي تجزء ትግራይ ኣብዚ ሕዚ እዋን በፂሓቶ ዘላ ብርክን ክትበፅሕ ናይ ዝሓለፎ ክልተ ዓመታት ሕልፍ እንትብል ድማ ናይ ዝሓለፎ 4 ዓመታት ድምር ውፅኢት እዩ ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት ትግራይ ብጉጉይ ገምጋምን እኹል ምድላው ከይተገበረን ናብ ኩናት ንኽትኣቱ ተገይሩ ጸላእቲ ብጅግንነት ሰራዊት ትግራይ ካብ መብዛሕትኡ መሬት ተጸራሪጎም ድሕሪ ምውጾም استراتيجيك أنفت وج كم عرب تجري نعم حرام ريتسو نشوات هنديدون بدحري دما كاب أفدق أديسابا نخن سحب تجيرون سراوي تجري نخال تجري دما واجا نخت كفل أجد جدوام لعلاون نتن جزءات تجري بزهجر من قد استختم وعلي بريتوريام كالي جيجان نتي حزي تفتير زول حدجان نخولد مخنيات كوينون دحرو علي بريتوريا أبزح على فوق التعامتات حنت نجر كي تسرح كاب انكليل نابت فات تسجا جيرنا زي كل طفات بقندو ودكات بوليتيكاو مريحنات زولد ايم اتيحتو ايناي بوليتيكاو مريحنات زبليوم يشو تلاي راسون ادرجتو بمكاكلاچن گنب يگنبا ያለመደማመጥ ያለመቻቻል የባላንጣነት ግንብ ላለፉት 40 ዓመታት ሲሰራብን ቆይቷል ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ንዘሎ ቅልውላው ተሓታቲ መንዩ ዝብል ሕቶ ንምምላስ ናብ 2010 ዓመተ ምህረት ንድሕሪት ምልሲልካ ምዝካር ወሳኒ እዩ ኣብ 2010 ዓመተ ምህረት ሕዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሓይሊ መንበረ ስልጣን እንትቆጻጸር ናይ ለውጥ ሓይሊ ምዃኑ ድሌት መንኣሰይ ንምርጋጽ ዝተሓርየ ሓይሊ ምዃኑ ደጋጊሙ ይዛረብ ነይሩ እዚ ጥራሕ እንተይኮነስ ኣብቲ ናይ 27 ዓመታት ናይ ኢህወደግ ጉዕዞም ኢድ ከም ዘይነበረን ናይ ምውሳን ዕድል ይወሃቦ ከም ዘይነበረን يجلس نيرون كابزي حلف انتبل دما تلقى أخي نيرة بمبال نتي 27 عامات أب سلطان زنورلو أسرع ليون كحيدن ولا حنت إجام كم زي نورا نمئماني فتن نيرون أوشتي هو دك زل حيلي زعر جنبر مسجزيو خيل زي خلقات تحساس وعزلو خمس خونم اتعدل نمان اسيك وهاب كم زلو ون نجيرنا نيرون بحاصي رجال نصو نايلوت حواريام اتخالي إجناي دحرت حيل مخان بمجلاس بمن اسي يشك نيرون اتي حق جن اتي حيلي لوط ام كابدو منصه زبل غجلم من اسي انت قتل زقتل انت سرق زسرق انت اسر زاسر زنبر حيلي كابتي طفاتنيا تباهيلو استغلل حيلي زغدد غبننيا زغورو دمام هوكتن عغرغرن بمفطار نتي ابل علمن اسي زفصم زنبر موتن مقصلتن بدحريت كوينو بعل زمرح زنبر مخانيم انت خنا بزفطرو غوغي حاتيتن امن اسي زنبر سمعيتن تطعيمم ابتوان دغف زرخه بحيلي قسنا بلا ناول كملخنت تسغاغيرم بحجه منغستي استرغاغص سلطان كللات كاممن طال حليفم ابلع الحزبو كينات اوجو نجنوسايد تግራይ ወሊዱም ሕዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሓይሊ ከምቲ ቅድሚ 7 ዓመት ዝነበሮ ደገፍ ተቀባልነት ኣለዎ ዶ ዝብል ዓብይ ሕቶም ንተመልከት ብምግዳፍ ናብ ጉዳይ ትግራይ ንመለስ መንእሰይ ሒዝና ትዝገጥምና ዘሎ ፈተና ናብ ዕድል ንቀይረሉ ካብ ዕድል ቀይርካ ምጥቃም ሓሊፉ ግን عبيت عوتات نمزقولو كم زخون ابنة اللني حزي اب تግራይ ዘሎ ኩነታት ከምቲ ቅድሚ 7 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኣካይዳ ዝተኸተለ ከም ዝኾነ ብዙሓት ይስማዕምዑ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኩናት ጽንተት ተኣውጁ ኩሉ ትግራዋይ ከም ሓደ ንጸላእቱ መኪቱ ካብ ሙሉእ ጽንተት ድሒኑ ኣብ ትግራይ ሰላም ክፈጥር ተባሂሉ ዓብይ ትጽቢት ዝተገበረሉ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ተኸቲሙ እንተኾነ ፖለቲከኛታት ትግራይ ኣብ ክንዲ ነቲ ዝተረኸበ ዕድል ብሓባር ዝመርሕዎም ናብ ምትፍናን ኣትዮም እቲ ስልጣን ዝረኸበ ሓይሊ ከምቲ ኣብ 2010 ዓመተ ምህረት ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ሓይሊ ንሙኻን ፈቲኑ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዝወለደ ንሱ ናይ ለውጥ ሓይሊ ንሱ እቲ ኻሊ ወገን ግና ኣብ ናይ ድሕረት ኣተሓሳስባ ዝተሸኸለም እዋን ምኸተ ኾነ ቅድሚኡ ከምኡውን ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ንዝተፈጠሩ ጸገማት ኩሉም ነቲ ኻሊ ጉጅለ ደፍዲፉ ንሱ ግና ንጹህ ናይ ለውጥ ሓይልን ከም ዝኾነ ገይሩ ንምቕራብ ፈቲኑ ከምቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሓይሊ ደጋጊሙ ዝብሎ ዝነበረ ድማ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ እውን ደጋጊሙ ብዛዕባ ለውጢ ብዛዕባ መንኣሰይ ክሰብኽ ግዚኡ ኣሕሊፉ كلتا عمت مولو استوهاو عدل حنششو كمش أدي عنكيفني كبل واقح يمسيون اتي خالي سلطاني تمنتي لزبل حيلي دمام كمتا قدمش دشت عمتات نتي اب إثيوبيا زول حيلي زبلو زنبرم نتي أمريح نزول حيلي شماشم كوصل جميرون تقلام ناي كحدات حيلي خولو جميرون ازي أفلالاي الناسفح صلئي كيم كيمنا ولدم نو نتي حزي بصحنا يزولنا درجة بصيح اللهم إذا حيلي زين أب سلطان كيملس جن كله صعرف قبر يعني
ታሰላልፋ ዘለና እያ ሕማቅ አጋጣሚ ኮይኑ ምሳና ዝነበረ ጠሊሙ ከሒዱ እዞም ኣብ ክልተ ጫፍ ዋልታ ዝረገጹ ጉጅለታት ሕዚ ንትግራይ ናብ ገደል ከጽድፍዋ ተቃሪቦም ኣለዉ ዝፈጠርዎ ኣፈላላይ ኣብ ክንዲ እናጽበቡ ዝኸዱ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናስፍሑ ብምኻድ ዘይሕጋዊ ስጉምትታት ናብ ምውሳድ ተሰጋጊሮም ይርከቡ እቲ በቢግዚኡ እናተኻረረ ዝመጸ ኣፈላላይ ፕረዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ልዕሊ ጀነራላት ብዝወሰድዎ ስጉምቲ ኣብ ጠርዚ ክበጽሕ ገይሮም ኣለዉ ኣይተ ጌታቸው ሰለስተ ጀነራላት ትግራይ ንግዚኡ ካብ ዘለው ሓላፍነት ተኣጊዶም ንኽጸንሑ ዝጽሓፍዎ ደብዳቤ ስዒቦም ብዙሕ ተባሂሉ እዩ ብዙሕ መዘዝ ድማ ኣስዒቦ ኣሎ ነቲ ዝተጻሓፈ ውሳነ ስዒቡ ቤት ጽሕፈት ሕወሓትን ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ትግራይ ብትሪ ተቃዊሞም እዮም ህዝባዊ ሰራዊትና ብሽርሒ ጉጅለ ብሄራዊ ክሕደት ኣይፈርስን ብዝብል መግለጺ ዘውፅእ ሕወሓት ንጌታቸው ረዳ ካብ ኣባልነት ዘባረሮምን ኣብ ጊዜያዊ ምምሕዳር ዝነበሮ ውክልና ብዕሊ ምልዓልን ብምዝኻር ነበር ፕረዚደንት ክብል ገሊጽዎም ኣሎ ሓነት ህዝብና በቲኑ ኩሎም ዓቕምታት ትግራይ ብምድኻም ብሄራዊ ሕደት ዝፍጽም ዘሎ ነበር ፕረዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ሕዚ እውን እዚ ተግባሩ ኣጠናኺሩ ብምቕጻል ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተኣወጀ ጆኖሳይድ ንምምካትን ህልውና ህዝቢ ንምርጋጽን ዝተወደበ ሰራዊት ትግራይ ንምፍራስ ክገብሮ ጸንሐ ሽርሒ ኣብዚ ሕዚ እዋን ናብ ዝለዓለን ኣዝዩ ሓደገኛን ብርኪ ኣሰጋጊርዎ ኣሎ ክብል ድማ ነቲ ብኣይተ ጌታቸው ኣብ ልዕሊ ጀነራላት ትግራይ ዝተጻሓፈ ደብዳቤ ይኹንኖም ሕወሓት ንኣይተ ጌታቸው ነበር ፕረዚደንት ካብ ምዋሉ ብተወሳኺ ውልቀ መላኺ ክብል ዝገለጾም ኮይኑ ኣብ ጸጋሚ ኩነታት ኮይኑ ላዕላውነት ህዝብና ከውሕስ ዝተመዛበለን ዝተሰደደን ህዝቢ ክምልስ ኩሉ ዓይነት መስዋዕትን ዝኸፍል ዘሎ ህዝባዊ ሰራዊትና ከጸልምን ከዋርድን ጸንሐ ዕሉል ውልቀ መላኺ ነበር ፕረዚደንት ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብ ስልጣኑን ሓላፍነቱን ወጻኢ ንኣመራርሓ ግንባራት ሰራዊት ትግራይ ከም ዝኣገደ ገሊጹ ኣሎ ክብል ይኹንኖም ነቲ ውሳነ ድማ መሰረት ዘይብሉን ዘይትግበርን ክብል ገሊጹ ኣሎ ትማል ምሸት ከንታ ገይሩ ማኣዘዝቲ ኣባረኩም ኣግደኩም ኢሉ ከም ዘለኮ ይመጽናኒ ናትኩም ነው ይዝረአ ንህዝቢ ዝጠለመስ እንሄ ማለት ጠበቃ ገበነኛታት ምዃን የብቅዕ ብዝብል መግለጽ ዘውፀ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ትግራይ ብወገኑም ሰራዊት ትግራይ ዝተፈጠረ ስርዓት ኣልቦነት ንምስትኽኻልን እናተንቀሳቐሰ መጽኑ ሓቢሮሎም ህዝቢ ብተደጋጋሚ ብሰልፍታት ካብ ዝገበሮም ጻውዒታት ብተወሳኺ ሰራዊት ትግራይ ነዞም ጸገማት እዚኦም ንምእላይ ንምእራምን ተደጋጋሚ መግለጽታት እንዳሃበ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ልዕሊ ገበነኛታት ናይ ተግባር ስጉምቲ ሙሳድ ኣብ ዝጀመረሉ እዋን ኣብ ልዕሊ ሰለስተ ናይ ግንባር ኣዘዝቲ ናይ እግድ ደብዳቤ ብኣይተ ጌታቸው ረዳ ተጻሒፉ ርኢና ኣለና ዝብል መግለጺ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ይኹን በርዚ ስጉምቲ እዚ ናይቲ ትካልና ኣሰራርሓ ዘይተኸተለም ዘይሰቐሎ ዘውርድ በይናዊ ስጉምቲ ስለ ዝኾነ ተቐባልነት የብሉን ጥራሕ ዘይኮነስ ስልጣንካ ተጠቒምካ ገበንን ገበነኛታትን ንምክልኻልን ንምቁጻርን ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ንድሕሪ ዝመልስ ስለ ዝኾነ ብቕልጡፍ ደው ንኽብል ሕዚ ተጀምሩ ዘሎ ሕግን ሕገ መንግስትን ናይ ምኽባር ስራሕቲ ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽል ኣረጋጊጾሎም ቤት ጽሕፈት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብወገኑ ነቲ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ዝወፀ መግለጺ ተቃዊሙ እዩ እዚ ብሽምቲ ቢሮ ዝቀረበ መግለጺ እቲ ቢሮ ንባዕሉ ኣካል ጊዜያዊ ምምሕዳር ዘይኮነስ ወታደራዊ ክንፊ ናይ ሓደ ጉጅለ ከም ዝኾነ ብዕሊ ዘቃልዕን ነቲ ዝተፈጠረ ጸገም ዝያዳ ዘጋድድን እዩ ላዕለዋይ ሓላፊ እቲ ቢሮ ጽሩይ መረዳእታ ዝተረኸበሎም ኣብ ውራ መሬት ጉሕለት ሓጺን መጺን ጉሕለት ናይ ሓገዝ እኽሊ ስርቂ መዓድናትን ብርሰት ሃፍቲ ተፈጥሮን ዘይሕጋዊ ዝውውር ሰባት ዘይሕጋዊ ዝውውር ዕጥቅን ኮንትሮባንድን ዝተሳተፉ ኣካላት ኣብ ትሕቲ ቁጽር ከውዕሉ ብመንግስቲ ዝተዋህቦም ትእዛዝ ዓጺፎም ኣቕሚጦም ወናሃለው ማሕበር መንግስቲ ምፍራስ ከም ምኽባር ሕጊ ኣምሲልካ ምቕራቡ ናይቲ ቢሮ ላዕለዋይ ሓላፊ ናይ መን ወገን ምዃኖም ብግልጺ ዘረድእ እዩ ብምባል ድማ ንሓላፊ እቲ ቢሮ የቃልዕ እንተኾነ ሓላፊ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ዝተጻረዩ ገበናት ሓዊኡ ዝርከብ እንተኾይኑ ንምንታይ እቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ናብ ሕጊ ክቐርብ ዘይገበሮም ንምንታይ ሕዚ መግለጺ ተቃውሞ ስለ ዘውፅእ ነቲ ሓበሬታ ከቃልዑ ተገዲዱ ዝብል ሕቶም ከተልዕል ዘገድደካ እኳ እንተኾነ ዝምልሶ ኣካል ግራ የለን ዝኾነ ኮይኑ ናብ ትሕዝቶ መግለጺ ጊዜያዊ ምምሕዳር እንትንምለስ እቲ መግለጺ ናይ መንግስታዊ ማሕበር ዘይኮነስ ናይቲ ድሕር ጉጅለ ቅዳሕ እዩ እዚ ድማ ሕጋዊ ሞራላውን ፖለቲካውን ቅቡልነት ዘይብሉ ስለ ዝኾነ ብህፁፅ ክእረም ኣለዎ እንተዘይኮይኑ ግን ስዒቦም ዝመፁ ነገራት ሙሉእ ሓላፍነት ዝወስድ እቲ ብሽም ቢሮ መግለጺ ዘውፅእ ላዕለዋይ መሪሕነት ናይቲ ቢሮ ከም ዝኾነ ኣብ ውሽጢ ናብ ደገን ዘሎ ህዝብና ብግልጺ ክፈልጦ ይግባእ ብምባል
بصحفت جزاو ممحدار أطنقيقو جناسو قيبلن كي وعلى كي حدر حلافي بيرو سلام ستان تجراي كامزون وخمسة العالم بدبدب أفليتولم زي حدا جنيا كايدا كابتن جلتها حريفهم أبهز هو كذ فتر نتجراي نابتشاف مبتتان زبط حدا جان خنت علالي مخنيات كوينولم بيت صحفات حوحات ببيت مخرج تمرصو نزولهم حلفتي بيروتات مركب جميرولم أبعد جراز جمرو بيرو ناي مركب تكبار دمام نبعد قدامن كالوت كبابيتات نزليقو أمونغو نزي تكبار كفص مستوى فرسراويتن حزبن قنصتات كم استفترو ناتجلسيهم أبعد جرات نتي تكبار حزبي كم زدقفو زرقي مسلتات تقالهم بانصارو أبعد قدام تقاومتات قطيموم أبلعل زيغاتات قدات كم زبصحون ناتجلسيهم أي تجيتاچو ردا تمالي بقانقو انجليزانيا أما حبراو ميديا أبزو وزعو صحفهم أبز حلف حيدت معلتات وحدات موكننات سراويت زحاقفة قجلم أما لا تكراي زركو منقستاو محاورات نمفراس إنكساس كم زلوم نزي زي حقاو منقسقاسات زقاو مسلماويان سبات بهاندبت تخيو من بطيت توقيعو من اللوم أو عدو قدامن قال قفال مقالن بوزح قدعات بصيحلو بمبال نمحاور سو عالم طرعان بزبسل ملكو أغريوم ولوم اتي تكبار قدمي ناب كالي زوريان أعناو خينات مئتاوم كلهم مدارك تأكلات سمع بريتوريان خي فرس كولو نخون نوون تصويعهم يوم بزي عينة انتم ما يلقن زي حزي اب تግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ሓደገኛ ኩነታት መወዳእቱ እንታይ ክኸውን ይኽእል ዝብል ዓብይ ሕቶም ኩሉ ልቢ ዘለዎ ትግራዋይ ከልዕሎ ዝግባእ ሕቶ እዩ ክልተ ሓራም ዝንትባኣሱ እቲ ሳዕሪ ይህሰ ከም ዝበሃል እዚ ኣብ መንጎ ክልተ ናይ ክሕደትን ድሕረትን ሓይልታት ተፈጢሩ ዘሎ ጻምእ ስልጣን ከርዊ ዝሓስብ ዘሎም ብደም ንጹሃት ዜጋታት ከም ዝኾነ ብግንዛብ ኣገዳሲ እዩ ካብ ቀረባ እዋን ጀሚሩ ግን ድማ ኣብዚ ሕዚ እዋን እናተጋደደ ዝመጽእ ዘሎ ቅልውላው ፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪካ እውን ተጋሩ ቅንዒልና ክንሪኦ ዝግበአና ጉዳይ እዩ ዝቕልቀል ዘሎ ግመ ኩናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብወንጭፍ ዝካየድ ክልተን ሃገራት ጀሚረን ንሰን ጥራሕ ዝውድኦ ኣይኮነን ኣብ ጅቡቲ ዝርከባ ሓያላት ሃገራት ሓዊሱ ኣብ ገምገም ቀይሕ ባሕሪ ኢንቨስትመንት ንምትካል እትጓየ ዘላ ስዑድ ዓረብ ኣብ ጆኖሳይድ ትግራይ ኮነ ሕዚ ኣብ ጉዳይ ሶማልያ ብድሕሪ ኢትዮጵያ ተሓቢኣ ሽርሒ እተኣልም ዘላ ሕብራት ዓረብ ኢሚሬትስ ኢራን ኮነት ቱርኪ ኣብ የመን ዓርሓ ኮይኑ ዝርከብ ሁቲ ንዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ መሰረት ገይራ ኣብትን እተሳስ ዘላ ግብፂ ኣብ ሱዳንን ሶማልያን ደቡብ ሱዳንን ዝባራዕ ዘሎ ሓዊ ንዓና ንተጋሩን ትግራይን ኣሚቁና ዝሓልፍ ጥራሕ ኣይኮነን ኩናት ኢትዮ ኤርትራን ተተጀሚሩ ዝኹሉ ኣጽዋር ዓረብ ዝፍተነሉ ቦታ ኣዲስ አበባ ዶ ኣስመራ ወይ ካይሮ ዶ ካርቱም ወይ ዱባይ ዶ ጅዳ ወይ ቴህራን ዶ አንካራ ወይ ጅቡቲ መስለና ይኸውን እቲ አንጸላልዩ ዘሎ ደመና እንተወቂዑ ብቐንዱ ኣብ ተጋሩን ትግራይን ከም ዝኸውን ልቢ ዘለዎ ኩሉ ዝግንዘቦ ቅሉዕ ሓቂ እዩ ኢትዮጵያ ብዘይ ባሕሪ ተዓጺፍካ ሞት ንባሕር ወፊርካ ግን ዓወት ወይ ሞት ዝብል ስትራቴጂ ዝሓዘት ትመስል ሓይለ መሓራ ፈለማ ንስርዓት 4 ኪሎ ጥፊኡ ንትግራይ ይኹን ንባሕሪ የርክቦል ዝብል ስልሒት ዝሓዘ ይመስል ሻዕብያ ብወገን ኢትዮጵያ ዘሎ ድልየት ብዝግባእ ዝተረዳ ይመስል በዚ እውን ባሕሪ ተሳጊሩ ንዓረባውያን ኣያኻ ምእላሽ ኩናት ከም መማረጽ ዝወሰደ ይመስል ነዚ ድማ ነጋሪት ኩናት ይውጀሎም ግብፂ ብድሕሪት ኣድብያ ትጽበላ ነቲ ዕድል ተጠቒማ ታሪኻዊት ጸላእተይ ንእትብላ ኢትዮጵያ ንምድኻም እንተኺላ ድማ ንምጥፋእ ካርኣስ ሒላ ትጽበላ ካብ ጋዛ ነፊሱ ብግብፂ ሓሊፉ ንሱዳን ተንኪፉ ንኤርትራ ለኪሙ ንኢትዮጵያ ኣሳቲፉ ንኣምሓራ ዕድል ሂቡ ንትግራይ ግዳይ ገይሩ ናብ ወሽመጥ ዓደን ሰጊሩ ናብ ባሕሪ ሶማልያ ዝኣቱ ግመ ሕዚ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣንጸላልየሎም ኣብ መንጎ እዚ ትግራይ ኣብ መንገዲ ዝወግሖ ዝብኡ ኮይና ትሕለምልመላ ትግራይ እቲ ቅድሚ 2013 ዓመተ ምህረት ዝነበረ ኩርፋን ህርሳን ትደግሞ ኣላ ጥራሕ እንተይኮነስ ብደቃ ትሕመሰላ ማህተም ዶ ቤት ጽሕፈት ዶ ጣብያ ዶ ወረዳ ዶ ዝብል ዝወረዳ ኣጀንዳ ፈጢራ ዕንክሊል ትብላ ዕንክሊል ጥራሕ እንተይኮነስ ናብ ገደል ክትጸድፍ ሓደ እግራ አንጠልጢላላ እዚ ሓደጋ ዘይስቆሮ እዚ ሓደጋ ንኸይርኢ ዝተጋረዶ ትግራዋይ እንተሃልዩ ንሱ ካብዚ ተፋሒሱ ዘሎ ሽርሒ ዘየምልጥ እዩ ኣብዚ እዋን ነቲ ሓደ ደጊፍካ ነቲ ካሊእ ተቃዊምካ ዝመጽእ ፍታሕ የለን ኣዘዝቲ ሰራዊት ስለ ዝኣገድካ ብኸባቢ ስለ ዝኸፋፈልካ ቤት ጽሕፈት ስለ ዝተቆጻጸርካ ከንቲባ ናብ ቢሮ ስለ
ዘእተኻ እቲ ሓደ ባንዳ እቲ ሓደ ድሑር እንዳበልካ ሓይልካ ስለ ዝመቃቀልካ እትረኽቦ ስልጣን እተቐጽሎ ዙፋን እትመርሖ ህዝብን ዓድን ኣይህሉን እኳ ዳኣስ ሕዚ ተተሓይዞ ዘሎ መንገዲ ጥፍኣት ናብ ገደል ዘጽድፍ ምዃኑ ተገንዚብካ ጸላኢኻ ኣያኒ ክኾነካ ካብ ምእላሽ ወፂኢኻ ኣብ ውሽጥኻ ዝፈጠርካዮ ዘይረብሕ ትኽትኹን ናይ ጥፍኣት መንገድን ብልዝብ ኣሪኻ ንፋስ ቀይሕ ባሕሪ ካበይ ናበይ ይሕንበ ከም ዘሎ ገምጊንካ ሓይልኻ ወዲብካን ስነ ልቦና ህዝብኻ ኣዳሊኻን መዋጾ ዝእንፈት ስትራቴጂ ምሕንጻጽ ንጽባሕ ዘይበሃል መማረጽ ዘይብሉ መማረጽ እዩ